Padre Celestial, Heavenly Father, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, te damos gracias. we give you thanks. Recibe, Dios Todopoderoso, Receive, Lord Almighty, la gloria y la honra. the honor and the glory. Te damos gracias, Señor, We give you thanks, Lord, porque nos permites ministrar tu nombre because you allow us to minister your name en el día de hoy. on this day. Gracias te doy por mi familia, We give thanks for our family, la cual tú has hecho partícipe de esta bendición. in which you have let us participate of this blessing. Te rogamos, Señor, We ask you, Lord, que hallemos gracia delante de tus ojos that we may find grace in your eyes, y que perdones el pecado de este tu siervo y de toda su familia, that you may forgive us for all of our sins, y que limpies nuestros corazones con tu sangre bendita. and that you may cleanse our hearts with your beautiful blood. En el nombre de Jesús te damos gracias In the name of Jesus, we give you thanks por perdonar nuestros pecados. for forgiving our sins. Señor Jesús, Lord Jesus, si hemos hallado gracia delante de ti, we have found grace in front of you. bendícenos dándonos la presencia de tu Santo Espíritu el día de hoy. Bless us by giving us the presence of your Holy Spirit today. Espíritu Santo, Holy Spirit, eres hermoso y poderoso. you are beautiful and powerful. Te adoramos, We adore te you. bendecimos We bless you. y te damos a ti toda la adoración y nuestro tiempo. And we give you all of our worship and our time. Dirígenos de principio a fin y enséñanos tu palabra. Direct us from the beginning to the end and give us your word. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Gracias, Padre Celestial. Thank you, Heavenly Father. Amén y amén. Amen and amen. Ok. Les damos la bienvenida a todos los hermanos en Cristo que nos ven alrededor de todo el mundo entero. Esta es mi familia ministrando a Dios nuevamente. Para gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, estamos aquí delante de todos ustedes para ministrar al Señor el día de hoy. We welcome each and every single one of you guys. We give God the glory, and we are ministering God. Ok, estamos en un estudio del libro de Juan We are still studying the book of John, y gracias a Dios ya estamos a punto de terminarlo con mi familia, and we are about to finish it, de lo cual muchos de ustedes han sido partícipes de este estudio. in which most of you guys have participated in this study. La idea original o principal The original idea es ministrar a Dios y enseñar a nuestros hijos. is just to minister God and teach our children. Hoy quiero compartir con todos ustedes, Today we want to share with you guys a la altura del capítulo de 20 del libro de Juan, from the book of John, chapter 20, el versículo 24, verse 24. vamos a estar ministrando acerca de la incredulidad de Tomás. And we are going to talk about the unbelief of Thomas. Vamos a conocer conforme a la palabra de Dios We are going to learn according to the word of God este tema acerca de la incredulidad. this subject that is unbelief. Sin más que decir, hermanos, vamos a comenzar a leer la palabra. We will start reading the word, Le vamos a pedir a Serenidad que lea el versículo 24. and Serenity is going to start by reading verse 24. Go ahead, Sarah. Go ahead. ahead. Lee el 24. Out loud, okay? 24 out loud. I lost it. Right there were the little letters. Yes. Now, Ayúdale, para que se now concentre. Thomas called the twins. One of the 12. 12 was not With there. with them, them. Jesus came. when Oh, Jesus mommy. came. When Jesus came. Yeah, papi. Ok. Lea usted el 25, mamá. The other disciples therefore said to him, "We have seen the Lord." So he said to them, "Unless I see in his hands the print of the nails, and put my finger into the print of the nails, and put my hand into his side,
I will not believe. Ok, voy a leer en español para todos ustedes, hermanos, lo que acaba de leer mi familia. El verso 24 dice: Pero Tomás y uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: Al Señor hemos visto. Él les dijo: Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ok, aquí miramos, hermanos en Cristo, la incredulidad de este discípulo llamado Tomás. What we see here is the unbelief of Thomas. Lo que pasa en el Evangelio de la Gracia, What happens in the gospel que el Evangelio de la Gracia es como dijo Pablo, is that the gospel is like Paul said. que no andamos por vista, sino por fe. Saul said that Y él- we are not here, we do not believe by sight, but by faith. Si fuera por vista, If it were by sight, ninguno de nosotros hubiera creído en el Evangelio de Cristo, none of us would have believed in the gospel, porque nosotros en ninguna manera hemos visto a Dios. because in no way, shape, or form have we seen God. Pero la bienaventuranza del cuerpo de Cristo es But the advantage that the body of Christ has, que aunque nosotros no hayamos visto al Señor, that although we have not seen the Lord, somos bienaventurados porque hemos creído en Él. we are blessed because we have believed in Him. Entonces somos bendecidos al haber confiado en que Él es real. Therefore, we are blessed because we have believed that He is real. Uno de los pecados que no tiene redención de parte de Dios One of the sins that does not have redemption from God y que ha lanzado a miles de personas al infierno and that has sent a lot of people to hell es el pecado de la incredulidad. is the sin of unbelief. Este tipo de pecados sin arrepentimiento del hombre That type of sin without repentance, obtenemos segura condenación. we obtain a secure condemnation to hell. Hay muchos pecados como la blasfemia del Espíritu de Dios contra el Espíritu de Dios que no tienen perdón. There's a lot of different sins like the blaspheming of the Holy Spirit that doesn't have forgiveness. Pero este pecado de incredulidad no es diferente a la blasfemia contra el Espíritu. But this unbelief of not believing in God doesn't have a difference between the blaspheming and the unbelief. Alguien que blasfema al Espíritu de Dios Someone that blasphemes the Holy Spirit no tiene perdón. doesn't have forgiveness. Y aquel que muere también en incredulidad But that person that dies with unbelief no tiene perdón. does not have Sin embargo, forgiveness either. But hay gente que al principio no creía, there are some people that in the beginning they did not believe, pero tienen la oportunidad mientras están vivos de arrepentirse. but while they are alive, they are given the opportunity to repent. Y esto es lo que le pasó a Tomás el Dídimo, llamado el Dídimo. And this is what happened to Thomas. They called him the twin. Era terrible la incredulidad que había en este discípulo. It was incredible how much unbelief he had, Porque él nunca pudo creer en su corazón de que Jesucristo era capaz de resucitar. because in his heart he could not believe that Jesus Christ would resurrect. Yo le quiero hacer una pregunta aquí a mis hijos, por ejemplo, a Josías. Josiah, question time. Si Josías, Jojo, si tú hubieras andado con Jesús if you were to be with Jesus y back hubieras in the days, visto tú el milagro que hizo Jesús cuando resucitó a Lázaro, que tenía ya casi 4 días de estar muerto, ya su cuerpo olía mal en el sepulcro. if you had seen the miracle that Jesus did when he resurrected Lazarus after he had been in the grave for 4 days, Si hubieras visto tú cuando Jesucristo se acercó a la tumba donde estaba Lázaro, if you would have seen with your own eyes when that happened, y el Señor le dijo a Lázaro: and Jesus told Lazarus, Lázaro, sal fuera. Lazarus, come out, Y Lázaro resucitó. and Lazarus
came out. He was resurrected. Ese es el primer señal poderosa que hizo Jesús hablando de las resurrecciones. That was the first powerful resurrection that he made, talking about the time that, Okay. that the death could come back to life. Si después te hubieras movido con él y hubieras ido a la casa de Jairo, If you would have gone with him to the house of Jairo, Jairo tenía una niña de alrededor de 11 años, casi de Jairo tu misma had edad, a daughter of almost your age, like 12, 11 years old, que también estaba muerta, and she was dead too. Oh, yeah. ¿ok? Y ante las palabras del Mesías, And just Jesus said, que le dijo, She healed. Jesus healed her. niña, And he told a ti te her, digo, levántate. child, I tell you, wake up. Y esta niña resucitó. And this child resurrected. Ya van 2 milagros de resurrección, So that's the second resurrection that Jesus did. ¿ok? Si hubieras visto tú a la viuda de Naín, If you would have seen the widow of Naim, que llevaba al niño muerto y lo iba a sepultar, a su único hijo, and she was taking her child to put him in the grave already. He was like, I guess, like in their version of a casket, I guess. ¿ok? Y Jesús iba pasando por ese lugar And Jesus was walking around there, y miró el dolor de esa mujer and he saw her pain. Y se- Benny, pay attention, mommy. y se acercó a ese funeral And he got close to that funeral that was going on, y tomó de la mano al muchacho y lo resucitó. and he got the guy's hand and he resurrected him. Ok, ahí va tercer milagro de resurrección. That's the third person that was dead that he brought back to life. Ok, si tú ya viste 3 milagros de resurrección de Jesús, If while you are walking with God, that whole time you already saw 3 times that he woke someone up from the dead, y Jesús en una reunión como esta te dijera, and Jesus, like in one of these reunions, he were to tell you, Josías, Jojo, serenidad, Rennie, es necesario que yo muera. it is necessary. Yeah, he's gonna call you by your real name. Oh, sorry, Josiah, Serenity. It is necessary for me to die, Pero al tercer día voy a resucitar. but on the third day I am going to raise up again. Mi pregunta es, Lester's question is, ¿tú creerías? would you believe that he ¿Tú was creerías coming en back to Jesús? life? Yes. ¿Tú creerías en Jesús que Él va a resucitar? Ok, mi pregunta es, ¿por qué Tomás no creyó que Jesús iba a resucitar? Why didn't Thomas believe that Jesus was going to resurrect? Because he didn't know God at first, and He didn't know God at first, and then what? then the disciples came to him and said, God, some girl, I think a girl, said Jesus is alive, and then he didn't believe. He wanted to know if he could stick his hand in his side and then Dice que al principio, Ok, tradúzcalo en español para que escuchen, ¿verdad? dice que al Sit down. principio él no creía en Dios, dice, porque él quería verlo y quería meterle la mano en el costado a Jesús Ok. y entonces creer. Ok, excelente, Renata. that explanation was literally ¿Tú por qué piensas de Josías? what? ¿Por qué crees tú que Tomás no creía que Jesús podía resucitar? Because he just really wasn't in the faith of God at first. Because he wasn't what? Babe? Really in the faith of Porque no tenía fe que podía resucitar. Amén. Amén. Al principio, dice. Amén. Why Entonces, did he say at first? because ¿tú crees que si tú mueres, Do you think that if you were to die, Serenity and Josiah, podés resucitar? can you resurrect? Can Jesus ¿Tú crees en la bring you back to resurrección de life? los muertos?
¿Tú crees que Jesucristo es poderoso para darnos vida eterna? You think Jesus is powerful enough to give you eternal Amén. life? No hay nada imposible para Dios. Amen. There's nothing impossible for God. Jesucristo tiene el poder para resucitar a los muertos. Pero Jesus ¿cuál has es el all power. requisito? ¿Cuál es el requisito para ver la resurrección? ¿Qué debemos hacer nosotros para que Jesucristo nos dé vida eterna? Stop. Don't Josías. be yelling. Yes. What should we do in order for us to have eternal life? Repent. Repent. Arrepentirnos. ¿Cuál es el requisito para que Dios nos dé vida eterna? Serenidad. Pray, believe in God, know Jesus, Orar, worship Him, adorar a worship Dios, at home, conocer pray en in Jesús. the evening, pray in the morning, pray in the night. Orar, orar, orar. Ok. Pray to Him again. Get married. ¿Por qué te tienes que casar? Ya, Renata. Ok. Ya. Oh, dice que se casen para que no cometan adulterio. Ok. Si tomas la decisión de hacer vida, debes Go to casarte. church, worship there, and then learn about God, Ya. and then Ya. Okay. worship. Ok, hermanos, lo que está diciendo Serenidad es que para que nosotros tengamos vida eterna, Okay, so what Serenity is trying to say is for us, in order for us to debemos have eternal life, creer en Dios, we have to believe in God. ¿verdad? Tener una relación íntima con Él, We have to have a intimate relationship with Him, como es leer la palabra, like reading the orar, Bible, congregarnos, praying, adorar, congregating, worshiping, buscar su presencia. looking for His Es presence. todo lo que ella estaba diciendo Is all that she en el was idioma saying. inglés, ¿ok? Entonces, sin embargo, I said worship. sin embargo, That's what she said. Renata, cuando yo te haga la pregunta, tú Renatusha. participas, ¿ok? Déjanos seguir la clase. Yo les voy a hacer preguntas y ustedes contestan, por favor. Entonces, hermanos, sin So, embargo, brothers, miramos que este pecado en este varón llamado Tomás era terrible. we see that the unbelief in this brother of ours, Porque- Thomas, was Horrible. horrible. Estos milagros de resurrección de los que acabamos de mencionar Because all of these times in which Jesus resurrected someone, fueron poquitos comparados a todos los milagros que Jesús hizo. were only a few compared to everything that he did. Esto de la resurrección de Jesús This about the resurrection of Jesus, no era como si ellos nunca hubieran visto resucitar a un hombre muerto. it wasn't like any of his disciples had never seen Jesus resurrect someone from the dead. Entonces, es So, complicado cuando nosotros no tenemos fe para creer en Dios. it is complicated when we do not have faith to believe in God. Hay mucha gente que está detenida en este asunto de la incredulidad. There's a lot of people that are stuck in this unbelief. Hombres y mujeres alrededor de todo el mundo entero Men and women from all around the world no han recibido su salvación por la incredulidad de sus corazones. have not received their salvation due to the unbelief that is in their heart. Y ese pecado es terrible porque si los atrapa la muerte, And that sin is horrible because if they are caught in a life and death situation, van a terminar en la condenación eterna. if they die, they're going to be condemned eternally. Hay gente que no cree que Jesús vino a morir a la cruz. There are some people that don't believe that Jesus came and died on the cross. Hay gente que no cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. There's some people that don't believe that Jesus is the Son of God. Y hay gente que cree que Jesucristo no existe o que Dios no existe. And there's some people that believe that Jesus and God do not exist. Entonces, So, ese es el mismo pecado disfrazado de diferentes formas, pero es pecado de incredulidad. that is the same sin of unbelief. It's just, I guess, a different form of unbelief. Nosotros por nuestra parte, Us, los que hemos creído en Cristo, the people that have believed in Jesus, hay muchas cosas que son difíciles de entender en las Escrituras, there are many things that are hard to understand in the scripture. pero es como yo le digo a mis hijos, But it's like I tell my kids, hay cosas que son difíciles de comprender en la palabra, there are things
in the Bible that are hard to understand. Pero aunque ustedes no las entiendan, But even though you do not understand it, acéptenlas accept them y crean and believe de que eso es real. that that is real. Porque llegará el tiempo Because there will come a time donde van a alcanzar conocimiento y entendimiento de la palabra when you will reach understanding of the word y las van a comprender. and you will understand them. Entonces, el leer la palabra es por fe. Reading the Bible is doing it with faith. Hay muchas cosas escritas en este libro There's a bunch of stuff that is written in this book que si usamos nuestra lógica, that if we were to think about it logically, no las podremos creer. we wouldn't be able to believe them. Pero si creemos nosotros con el ojo de la fe, si las miramos con el ojo de la fe, But if we see them through faithfulness, no solo through veremos, faith, no solo creeremos en estas cosas escritas, we would not only believe in the scripture, sino que aprenderemos a conocer lo poderoso que es nuestro Dios. but we would be able to understand how powerful our God is. Entonces, como Jesús sabía que había un discípulo que estaba metido en un problema llamado incredulidad, So, because Jesus knew that his disciple was in a problem called unbelief, Jesucristo tenía que hacer algo al respecto. Jesus knew he had to do something. Y lo que pasó fue So what he did, que un día estaban todos reunidos, that one day they were all united. tenían una junta, un culto ellos a puerta cerrada. They had maybe like a meeting, they were reunited somewhere. Esa reunión fue una de las reuniones In that reunion, en las cuales los discípulos no tenían ganas de salir a evangelizar afuera. the disciples were probably not looking to go outside to evangelize. Estaban aterrados They were scared, y estaban a puertas cerradas. and their doors and windows were closed. Fue así como cuando pasó lo del COVID, que todas las iglesias estaban a puertas cerradas. It was kind of like when COVID came and all the church doors Había were un closed. pánico colectivo en todos los discípulos. They were all scared. El verso 26 dice: Verse 26 says, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, and after 8 days his disciples were again inside, y con ellos Tomás. and Thomas with them. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Jesus came, the doors being shut, and stood in the midst and said, peace to you. Aquí miramos que después de que Jesucristo resucitó, Here we see that after Jesus Christ had resurrected, vemos a Jesús que entra, aún estando las puertas cerradas, Él entró adentro. we see that Jesus came into the house or wherever they were, even though the doors were shut. Jesucristo ya tenía un cuerpo glorificado. Jesus already had a glorified body. Es por eso de que Jesús podía traspasar las puertas o entrar a puertas cerradas. That is why Jesus could trespass the doors and the doors and the walls. Jesucristo ya tenía un cuerpo cuarta dimensión. He already had a fourth dimensional body. Según los científicos, According to the scientists, aseguran estas cosas. they say that ¿Verdad? Que cuando alcanzamos la cuarta dimensión, when we reach the fourth dimension, el cuerpo de nosotros los seres humanos our body es capaz de traspasar paredes, hierro, todo lo que sea por is delante capable y moverse de un lugar a otro. is En cuestión de capable of segundos. going through walls, windows, steel, anything. Y este era el cuerpo que tenía Jesús, un cuerpo glorificado. And this is the kind of body that Jesus had. He had a glorified body. Sin embargo, este cuerpo que traspasaba paredes Although his body could trespass walls, todavía tenía carne, todavía tenía huesos en él. Eso es lo maravilloso. he was still flesh. He still had bones. Que no era un espíritu, era 100% carne y tenía también 100% espiritual ese cuerpo. He wasn't 100% spirit. He also had flesh. Porque si Jesús hubiera resucitado en espíritu, Because if Jesus would have resurrected in the spirit, no le hubiera dicho a Tomás: he wouldn't have told Thomas, Tomás, ven y Thomas. mete tu dedo en mi mano. reach your finger in here. En otras palabras, Tomás no hubiera podido tener contacto con Jesús. In other words, Thomas wouldn't have been able to touch Jesus. Entonces, sí vemos que Tomás pudo tocar a Jesús. So we see here,
well, we haven't read it, but you will see here that Thomas was able to touch Jesus. El verso 27 dice, Verse 27 says, luego le dijo Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, then he said to Thomas, reach your finger here and look at my hands, y acerca tu mano y métela en mi costado, and reach your hand here and put it into my side. y no seas incrédulo, sino creyente. Do not be unbelieving, but believing. Entonces, aquí miramos que Jesucristo todavía tenía un cuerpo técnicamente humano, con carne, con piel. Here we see that Jesus had a human body. He had flesh. Era un cuerpo que podía comer. It was a body that could eat. Era un cuerpo que se podía palpar. It was a body that could be touched. Entonces, no era como un espíritu hablando en medio de una sombra. So it wasn't a spirit talking like in like a smoke. Y esta es la diferencia de que hace diferente a Dios en medio de muchos asuntos, ¿verdad? Como han pasado en la actualidad, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. And this is how this scene differentiates from another scene in the Old Por Testament. ejemplo, cuando Moisés habló, o cuando Dios habló de en medio de la zarza con Moisés. Like when God spoke to Moses in the fire. Dios hablaba en medio del fuego. God spoke to him through the fire. Sin embargo, el fuego era vivo. Even though the fire was alive. Ok, porque para que el fuego permanezca encendido debe tener una materia que lo alimente. Because the fire, in order for it to stay lit, Pero- it has to have material that makes it light up. Pero esa materia que mantenía encendido el fuego en la zarza nunca se desgastó y nunca se apagaba. But that material that maintained that fire burning never turned off Porque era el Dios Todopoderoso because it was God Almighty hablando con Moisés, manifestándose a través del fuego. talking to Moses through the fire. Pero en el Nuevo Testamento, But in the New Testament, Jesús no se apareció invisible, Jesús se apareció visiblemente ante todos nosotros. Jesus wasn't invisible. He was visible to everybody. A Jesús lo podían tocar. They could touch Jesus. Esa es la misericordia de Dios, That was the mercy of que Él se God. manifestó a nosotros That he still manifested y ya no se himself to escondía de us. nosotros como se creía al principio. And he wouldn't hide himself from Dios us. en su misericordia nos dio su rostro a conocer. God, because of his mercy, he gave us his face to be able to see him. Y aquí los seres humanos de ese entonces And the people around these times lo pudieron ver tal como Él era. were able to see him just the way he was. Fue una tremenda bendición. That was an incredible blessing that they had. Entonces, Tomás, confrontado por el Señor, So Thomas, confronted by God, dice el verso 28. he says in verse 28, tú lo En- lees. Lee el verso 28, Josías. I want to read 30. Brenda's supposed to read 30 and 28. No has leído, viejo. Lee 28. I don't want to. Lee el 28, Serenidad va a leer el 29. Rápido, que el tiempo avanza. And Thomas answered and said to him, my Lord and my God. Done. Do you know where 29 Yeah. is? Lee. I called 30. Verso 29, Renata. Jesus said to him, Thomas, Thomas, because you have seen me, you have believed. Blessed. Oh wait, oh this is the one. Oh, okay, hold on. Can I start over? No, just continue. No, just Jesus said to him, his name. Thomas, Thomas, because you have seen me, you have believed. blessed. Blessed are these who have not seen and yet have believed. Who's that verse for? Ok, ¿ya acabó? Sí. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no me vieron
y creyeron. Chocolate. She's the princess. Entonces, podemos nosotros ver conforme a este pasaje bíblico So we can see according to this passage que la bendición de la iglesia de Cristo that the blessing for the Church of Christ está en que nosotros nunca hemos visto a Dios, is in the fact that we have not seen God, pero hemos creído en Él. but we have believed in Him. Nosotros somos bienaventurados, We are truly blessed, doblemente bendecidos. double blessed. Ya para terminar esta clase, hermanos en Cristo, And there, so that we could finish this class, el verso 30 dice: verse 30 says, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. and truly Jesus did many other signs in the presence of his disciples, which are not written in this book. Lo que se me hace fascinante a mí de este escrito, de este verso 30, What is so fascinating about this verse number 30 es que a pesar de que Jesucristo murió, is that even though Jesus Christ had died, la esencia del Dios Todopoderoso nunca fue alterada al ver la muerte. the presence of God Almighty wasn't altered in any way. Sino que siendo Él Dios Todopoderoso, But him being God Almighty, conservaba la misma esencia de seguir haciendo milagros y señales después de haber resucitado. he was still doing miracles and signs after he was resurrected. Y seguramente And more than likely, los milagros que Jesucristo hizo después de que resucitó the miracles that Jesus did after he resurrected fueron más extraordinarios que los que Él hizo cuando Él estaba vivo, were cuando estuvo en su cuerpo antes de ver la muerte. were more than likely more extraordinary than the ones he did before he saw death. Sin embargo, Juan dice But John says que esos milagros no están escritos en este libro. that those signs and miracles that he did were not written in this book. Pero no dice Juan que nunca se escribieron en otro libro. But John did not say that these signs were not written in a book. No es como que Juan dice, nunca se escribieron en ninguna parte. It's not like if John said they were never written anywhere. Sin embargo, él dice, en este libro no están escritas las señales que Jesús hizo después de que resucitó. But it just says that in this book, I think they might those be in the Dead signs Sea Scrolls. were not written in this book. Ok. I don't know. Maybe. Sin embargo, hermanos en la fe, Oh wait, it can't Although, be in the Dead Sea Scrolls brothers either, and because- sisters- because the Dead Sea Scrolls are a complete copy of the original Bible. Yeah. But you know that we do not have all the Bibles, all the books of the Bible, right? ¿Qué dice Our José? Bible has. Es que él está preguntando si quizá si quizá todas las maravillas que hizo están escritas en los en los scrolls del mar, la Biblia, los originales que encontraron en el mar, ¿verdad? Dice quizás sí porque esos son los originales. Le digo, pero quizá le digo yo que en su Biblia no tiene todos los libros de la Biblia. bueno, no es que pues, sin embargo, no es que no los tengamos todos. Lo que puede suceder, All of the books of the Bible. lo que puede suceder es que aunque todas esas cosas no estén escritas en la palabra, Although that, what Lester's trying to tell you is Serenidad. that even though all those things Siéntate. were not written in the Bible, in this Bible, con todo y eso, even though through all that, Dios los puede tener en la biblioteca del reino de los cielos. God probably has them written in the library O of sea heaven. que la palabra de Dios es poderosa. Escuchen, la palabra de Dios es poderosa. So the word of God is powerful, Y esta palabra nos seguirá juzgando por la eternidad. and this word is going to be judging us for eternity. Pero es maravilloso y es súper interesante But it's very interesting que el día de mañana, that the day of tomorrow, cuando nosotros estemos como iglesia de Él en su presencia, when we are gathered together with him as a church in his presence, Jesucristo nos dé ese libro
that Jesus Christ may give us that book que nunca un ser humano ha leído, that no human has ever read, sino que esté escrito y guardado en el reino de los cielos. but that it might be written and guarded in the kingdom of heaven. Y es ahí donde nosotros nos vamos a enterar de los milagros que hizo Jesús, sin embargo, que no están escritos en la palabra. And that might be where we find out of all those miracles that Jesus did. Y nos van a ser demasiadamente maravillosos y extraordinarios. And when we read those, we're going to see how extraordinary they are. ¿Saben por qué les digo esto, hermanos en Cristo? Do you know why I say this, brothers in Christ? Porque la palabra de Dios dice Because the word of God says que las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros that the things that God has prepared for son us cosas que ojos nunca han visto, are things that no eye has ever seen, ni oídos han escuchado. nor ears have ever heard. Las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. The things that God has prepared for those that love Him. Entonces, todas las cosas aquí escritas en este libro, So everything that is written in this book, muchos de nosotros, a lot of us, en algún momento de nuestras vidas, he doesn't have Gucci, he has something better, bro. In one moment of our lives, continúe. En algún momento de nuestras vidas, nosotros las hemos leído. in one moment of our lives, we've read them. Pero lo que seguramente no hemos leído But what we probably have not read son las cosas que Dios tiene reservadas para nosotros en el reino de los cielos. are the things that God has reserved for us in heaven. Ok, esta es la palabra que queríamos compartir con ustedes, hermanos en la fe. This is the word that we wanted to share with you guys. Esta es mi familia This is our y family. este es su servidor, Lester López. And this is our father, Lester Lopez. Desde Dallas, Texas, Estados Unidos, ministrando el Evangelio de Jesucristo From Dallas, Texas, ministering the word of God para todas las naciones. for all the nations. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. May God bless you and may He take care of you. Es un privilegio haber compartido la palabra del reino con ustedes. It's a privilege to be able to share the word of God with you. Nos veremos en el próximo programa si Dios así los permite. We will see you in the next recording if God permits it. La paz de Dios sea sobre todos ustedes. May the peace of God be over En el you. nombre de In Jesús. the name of Jesus. Amén y amén. Amen. Goodbye. Good night.